With a word of prayer. Hagamos una breve oración. Dear Lord, this morning we come before you Dios, te agradecemos y venimos ante ti on this beautiful Sabbath day. en este hermoso sábado. Lord, we're thankful for this break in the week Te agradecemos por las bendiciones de la semana where we can put aside all our daily work and our daily uh, things, our daily work, Te damos gracias que podemos dejar de lado nuestros cuidados de los and demás días have a special day set apart to have fellowship with our friends and study together. y este día que podemos tenerlo aparte solo para pasar tiempo con nuestros I seres pray queridos, that you amigos y bless estudiar. this hour of study together. Bendice esta hora de estudio que tendremos. Guide and direct our conversations, Bendice y guía nuestros pensamientos, that we all conversaciones will be benefited by it, y que podamos ser that we all will beneficiados have a better understanding of what your kingdom looks like and what you expect from us, the work we should do. y que podamos tener una mejor comprensión de cómo es tu reino y cómo podemos trabajar. We ask this all in Jesus' name. Amen. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. So I'll start sharing my screen. All right. All right. So today I want to talk about question number 2 on our translation list for the translators. Me gustaría hablar de la pregunta número 2 que tengo aquí en mi lista. The question is, why is it so relevant to know if the Sunday law waymark is 18th of July 2024 or the 5th of November or the 21st, the 20th of January, when at the end they all refer to the same election cycle? ¿Por qué es tan relevante saber si el hito de la ley dominical es el 18 de julio de 2024 o el 5 de noviembre de 2024 o el 20 de enero del 2025 si al final todas las fechas hablan del mismo ciclo electoral? So the Sunday law last year. So this is sorry. This is actually a question that has been dealt with last year. Esta es una pregunta con la cual lidiamos el año pasado. We had those several speakers dealing with several dates, Teníamos a diferentes profesores y profesoras July, November, January, que tenían fechas diferentes, julio, noviembre, enero. and the question is, why is that even an issue? Why talking about all those dates? Is that really important? Es tan importante tener las diferencias, ¿por qué tenemos que If they saber all refer exactamente to the cuándo same es? cycle of the election cycle, isn't that important enough? No es suficiente saber que todas las fechas tienen que ver con el ciclo electoral del 2024. And I want to discuss that a little bit and dig a little deeper into that. Y me gustaría, bueno, entrar un I'll poquito give you en my esto. short answer first, and then I'll go into uh, depth a little bit more. Voy a dar primero mi respuesta corta y luego profundizar.
So we're talking about this middle way mark here. De lo que estamos hablando en términos de ley dominical es el hito del Oh, medio en esta línea. the Sunday low way mark. El hito de la ley dominical. The question is, what is this way mark? ¿Qué es este hito? And last year we've been discussing that it is an election or that it is somewhere in 2024 or January 2025, those three way marks. Y hasta el año pasado lo que decíamos, bueno, la ley dominical es algo que aconteció en alguno de en alguna de estas tres fechas. And the question is, does that really matter? Is this really important? Y la pregunta que se me está haciendo ¿es importante saber específicamente cuál? So my short answer is that those three dates, tell you three different stories. Y lo que ocurre es que cada una de estas fechas en realidad te está It contando is, una historia diferente. oh, so it is not about the date. It is not about the moment. No es acerca de la fecha, es acerca del It's momento. about what story you tell, what, where to focus on when you talk about the Sunday law. Es más acerca de en qué te estás enfocando y cuál historia estás contando cuando quieres hablar de la ley dominical. So in um, November, we mark the 5th of November was the day where the Americans went, uh, where the real election took place. El 5 de noviembre es cuando la So elección November would tell the story of the people. aconteció. Es el día que el pueblo salió a votar. Así que The other noviembre, argument for January así que el pueblo es el is tema that was the principal. day where the president would receive its power. Así que noviembre es cuando el pueblo vota, pero el 20 de enero es So it was cuando, focusing on Trump and on power. cuando el presidente toma el poder. Así que el 20 de enero tiene que ver con Trump y con poder. And July is the story of the gatekeeper. Y julio es la historia de el guardador de la puerta, el And vigilante. the gatekeeper story is the story that I want to focus on today. Y es la historia de los vigilantes, de los guardadores de la puerta, de la que yo me But quiero before I do that, I dejar. want to explain very shortly why um, the others, the other two have a problem. Y brevemente me gustaría decir por qué las otras dos fechas tienen un problema y no In Revelation la primera. 17, Revelation 17 is the chapter that is dealing with this history. Segundo, tenemos Apocalipsis 17, que es el capítulo que The habla de la people historia de la ley are dominical. not part of the story. Y el pueblo no cumple un papel en Apocalipsis 17. And so they're mentioned, Son mencionados, but they are, you could say they are collateral damage. el pueblo se le menciona, pero en realidad ellos son como un daño The colateral. actions and the events that are described in that chapter are dealing with other entities. Pero el tema principal en el Apocalipsis 17 son otras entidades. And January is about Trump and the power that he gets on that day, basically.
En enero tenemos la historia de Trump y el poder que recibe en esa fecha. Are you still there? Oh, okay. Uh, um, and the reason why I think that is not a marker for this unique Sunday law, Y la razón por la que no veo que esto sea, esta tercera opción, un because marcador Trump was in office in 2017 as well. para la ley dominical, es que Trump ya estuvo en la oficina He presidencial was president in en in, in 2017. January 2017. En enero del 2017 él estuvo también ahí. So if it is a problem that he was president, if that marks the Sunday law, Si lo que marca la ley dominical then why not 2016? es cuando él toma posesión de la presidencia, And entonces if ¿por qué it is no the people 2017? choosing Donald Trump, Y si la ley dominical es cuando el pueblo escoge a Donald then Trump, why not 2016? ¿por qué no fue 2016 cuando hubo la elección, la primera? So it is not. So I'm suggesting this Sunday law waymark is not about the person. So La ley no, yeah. dominical no es Well, tanto sobre la persona, no, it's not about the um, and it's not even about the ideas of the person. ni siquiera es acerca de las ideas de la persona. Of course, they are important, Por supuesto que son importantes, but that's not the element that we highlight on the Sunday law. pero no son los elementos que queremos resaltar de la ley dominical. Because the Sunday law waymark is this transition point that that marks the end of the sixth kingdom and the beginning of the seventh kingdom. Porque la ley dominical marca el punto de transición entre el final del sexto reino y el comienzo del séptimo. And um, no, sorry, it's the end of the sixth and the beginning of the seventh. El fin del sexto, el Um, comienzo del so séptimo. then the question is, what is it? What is it that marks this transition? La Um, pregunta es, what marks the end of the sixth? ¿qué es lo que marca el final del sexto? And if you select one date, you get one story. If you select another date, you will have another story. Y dependiendo de la fecha que tú eliges contar cuál es la historia que indica ese final. So I gave a very short reason why I think Trump and the people are not good answers. Y ya creo que di por lo menos algunas razones de por qué no es ni cuando el pueblo vota ni cuando Trump se hace They presidente. may deserve more time, Tal vez podría dedicarle más tiempo. but I'll move on now to the third date, the July date, the gatekeepers. So the question is, to start with, is this the sixth kingdom? Así que comencemos con el sexto reino. So we're going to talk about the gatekeepers. Um, Hablaremos de los in porteros. 1798, En 1798 we see the beginning of the United States, the rise of the United States nosotros marcamos el ascenso de los Estados Unidos as the protector of the people. como siendo la nación protectora del pueblo. We get that definition from Acts 27, Esa definición protectora del pueblo la sacamos de Hechos 27. and the whole purpose of that nation
in El, general. That's the job function of a nation in general, and the job function of the United States is to protect its people. el trabajo, la misión de los Estados Unidos es proteger al pueblo. So if you take a nation in general, Si agarras un país, una so we nación, have nation X. nación X, So I have a question for you. What defines a nation? What elements does define a nation? y una pregunta antes de seguir, ¿qué define una nación? ¿Cuáles son los elementos que definen una nación? Anybody a thought? ¿Alguien tiene alguna idea? So I have in the chat. Yes, so ruler, people, and a land. Okay. Una nación tiene mandatarios, un So you need a territorio people to begin with. y tiene un pueblo. You need a territory, Territorio and it says here you need a ruler. y una persona que gobierna. All right, thank you. Anybody else? ¿Alguien tiene más para añadir? Culture is what Gabi says. Yes, Vale. you could say culture as well, although I don't think it is necessary for a nation to have. It's not like a fundamental thing that defines a nation. Alguien dijo cultura Um, y Arian dice que las naciones tienen cultura, pero no es que sea algo necesario para tener una nación. Culture can go over borders, I would say. Cultura puede incluso traspasar fronteras. And somebody else says, I would say government instead of ruler. Alguien está proponiendo que en vez de decir alguien que gobierna o gobernador, decir gobierno. Okay, I'll say ruler/government. Oh, okay, so let's go with those three. So we have this nation. Entonces tenemos esta nación People live there, and there is a certain territory that they have. Um, how do you say that? Um, yeah, they have demarked it as as their territory. personas viven ahí y ha sido demarcada esa And then there is territorio they set up an organization to to govern that territory and the people that live in there. y lo que hacen las personas que viven en ese territorio es levantar un gobierno para So the registrar. question that I have is, what is the purpose of that government or that organization? Y la siguiente pregunta que se me surge es, bueno, ¿y cuál es el propósito de de ese gobierno que se instauró para proteger ese territorio? What's the purpose of it? ¿Cuál es el propósito? Nobody? When we talk about this nation, you have a random nation, and it consists of the people, the territory, and government or this organization. What's the whole purpose of organizing? Estamos hablando de que las personas viven dentro de un territorio y se organizan creando un gobierno. ¿Para qué crean el gobierno? ¿Cuál es el propósito del gobierno? I think it's to make life in society possible. Creo que es para que la vida en sociedad sea posible. So it is to for the benefit of the people Así que in the country. es en beneficio
de las Okay, I personas. see in the chat to protect the people, or to guarantee that rules are respected and that citizens can thrive and be benefited. Es para garantizar que los derechos de las personas sean respetados y proteger. Okay, so we have um, the purpose of government or ruler or organization in general is, oh, sorry. Mhm. So it is to protect the people Propósito del gobierno es proteger al pueblo and to serve the people, I would say, y servir so that they can thrive, that they have a good society together. para que pueda haber orden en la sociedad y So pueda the crecer. purpose of the government is to do good, Entonces, el propósito del gobierno es hacer el bien. right? It is there to serve. Está ahí para servir. So if we boil down this government element, so if we look to this element of to this element of the nation, Entonces, si nosotros continuamos hablando y profundizando en este and we elemento boil it down to one specific element of it, y tratamos de resumir el aspecto del gobierno I'm a saying this su, is a su fin más básico, a throne. es de que el gobierno es un trono. Let's call it, yeah, let's call it a throne. What's the purpose of that throne? ¿Cuál es el propósito del trono? This throne is part of the government of or the organization. El trono es parte del gobierno, es parte de la organización. The purpose of this throne is also to do good, right? El propósito del trono es hacer el bien también. So when you have a nation, the organization is there to support the people, and every element of that organization is there to support the people. Todos los elementos de ese gobierno están ahí para apoyar, ayudar al pueblo. And within that organization, um, ideally speaking, within that organization, you make sure that sorry, that purpose is that goal is met. Y cuando estás en el gobierno, tú te encargas de que ese propósito final, que al final es servir al pueblo, siempre se cumpla. So, and here the gatekeepers become part of the story. Es aquí cuando los porteros, los protectores de la puerta, So, this is a self-made definition. aquí voy a dar una I'm definición, saying gatekeepers is an entity voy a dar una definición de porteros y diré que los porteros son una entidad that makes the organization fulfill its purpose. que hace que la organización cumpla su propósito. So there must be some, like in America, they talk about checks and balances, En Estados Unidos se usa mucho el término pesos y contrapesos. where
there's elements within the government that um, protect the system from yeah, from what? To protect the system from corruption or even um, uh, abuse of the system or authoritarian leaders. Los pesos y contrapesos son una manera de evitar que se levanten líderes autoritarios, corrupción, abuso. So for the sake of this study, I'm going to not talk about organization in general, but I'm going to talk about this throne. Así que al referirme a la organización, quiero hablar del trono. So that's only for this study. And this is, although we haven't talked about it and mentioned it, but this is a study about Revelation 17. We want to understand why is it so important to focus on one specific point of the election cycle. Por eso es que es tan importante que, And one of the arguments was it is not about the people because that's not in Revelation 17. que entendamos cuáles son la función de los porteros. Sabemos que no es acerca del pueblo, porque en el Apocalipsis 17 no cumple Um, función. so let me think. So then we looked at a nation. We looked at what the nation consists of. Así que ya vimos lo que es una nación. And we've seen that organization is part of the nation and that the purpose is to do good. Y vimos que el propósito de una organización dentro de una nación es hacer el bien. And that includes the throne. Y eso incluye el So if trono. we have the throne, like this, En un trono, this throne needs to be protected, ese trono tiene que ser protegido, that it will fulfill its purpose. cumplir So su in propósito. reality, that looks different in every dispensation. La realidad es que el trono en cada dispensación se ve un poco So I'm, diferente I'm talking here in generally speaking. en términos generales. It needs to be protected from, uh, let me say, an illegal ruler Tiene que ser protegido el trono de que llegue un gobernador ilegal or a king o un rey ilegal or a president. o un presidente. An illegal ruler or an illegal king or president should not be able to take that throne. Un gobernador ilegal tiene que ser impedido. And and as long as this protection shield is around the throne, Y siempre que esa protección, la línea cuadrada en verde alrededor del trono, esté this ahí, nation is safe. la nación está segura. There will always then be a person on that throne that uses it for the good. Es la manera de encargarse de que tendrás a alguien en ese trono siempre que So haga el you bien. don't want to have uh, an illegal
ruler, No quieres tener a but you un want to gobernador have ilegal. gatekeepers that protect this throne. Y para eso se necesitan porteros fieles que protejan al trono. And as long as they are there, the illegal ruler won't be able to go in. Y siempre que esto sea así, el gobernador ilegal no podrá entrar. So this is where 18th of July becomes important. Es aquí donde el 18 de julio se convierte en el punto What importante. happened at 18th of July, ¿Qué ocurrió el 18 de julio? especially in regard to the gatekeepers? En especial con relación a los porteros. So again, we have a nation, De nuevo, lo que and ocurre es this que time tenemos it's the una USA. nación, Oh, en este caso la nación es los Estados Unidos, and this nation has a throne. y esta nación tiene un trono. Oh, um, no. And for the United States, this is the office of the president. Para la nación de Estados Unidos, lo que el trono es, hoy sería llamado la oficina presidencial. And this office needs to be protected. Es esta oficina la que tiene que ser protegida. So in America, there is this two-party system. En Estados Unidos hay un sistema bipartidario. So you have the Republicans Está and the Democrats. el Partido Republicano y el Partido They are Demócrata. political parties, Son partidos políticos and they have a filtering system y ellos, estos dos partidos, tienen un sistema for selecting a candidate. tienen un filtro para escoger A candidatos. candidate for this office. Candidatos que van a después tomar el Democrats have the same thing. They have their own filtering system o la oficina. Los demócratas también tienen un filtro of selecting a candidate. para escoger candidatos. They, they both have their own ideas about what is good and what is bad. Ambos grupos o ambos partidos tienen sus ideas propias sobre qué es bueno y qué es malo. Um, that's why they are two different parties. Por eso son dos partidos diferentes. But this filtering system is what you could call the gatekeeping element of the political party. Y es este filtro el que yo voy a llamar, este es el elemento de portería. Los porteros están aquí, los que guardan el trono. Es este filtro. As long as this filtering system works, Y siempre que ese filtro funcione, there will never be an illegal leader on the throne. nunca llegará un líder ilegal. And this filtering system will then result in a candidate for that throne. Y cuando termine el filtro, siempre sale del otro lado un candidato.
So this is the whole point of July, of 18th of July, because this is where it went wrong with within the United States. On that day, we have the Republican Party finalizing their filtering system selecting candidate process, if that is a word. Por eso es que 18 de julio es importante, porque uno de los dos partidos, el republicano, terminó su proceso de filtro ese día en escoger un candidato. In the months before, they went through a whole process of selecting a candidate for this throne. Los meses anteriores ellos pasaron por su proceso de escoger a un candidato para ese trono. Both the Democrats and the Republicans. Tanto los republicanos como los demócratas. And they both have their ideas about what a candidate should look like. Y ambos partidos tienen ideas diferentes de cómo debe ser un And they created their own system of selecting a candidate. y crearon sus propios sistemas de cómo escogerlos. But after, on July 18, we've seen that the Republicans elect a candidate Y nosotros vimos cómo los republicanos escogieron un candidato el 18 de that julio, was proven to be, let me use the word, it was proven to be corrupt. un candidato que se probó que era corrupto, Um, was impeached twice, un candidato que fue enjuiciado 2 veces, was found guilty in a corruption scandal, se fue hallado culpable en un escándalo de corrupción and also had some very extreme ideas about how to run a government. y se sabía que tenía ideas extremas acerca de cómo gobernar, Very authoritarian, muy autoritario, not listening to, um, how do you say that? Not not agreeing or listening to the let me say it this way, the organization of the country. que tenía completo This desdén, organization that is supposed to protect the people. un desdén por la organización, por el gobierno, que se supone que debe proteger al pueblo. Um, he has publicly not been agreeing with many of those things. No concordaba con muchas de esas cosas. And also in regard to the human rights, has been a very problematic candidate. Y también en relación a derechos humanos, era un candidato problemático. He was already 4 years in office, Él ya había pasado 4 años and the difference this time between 2016 como was that he presidente. was already 4 years in office, as everybody knew him. La diferencia de 2016 es que ahora todos sabían quién era. And again, they selected this candidate. Y aún así seleccionaron a ese They candidato. decided that, or maybe I should say, no, maybe I should say it this way. The filtering system of the Republican Party got corrupted. El sistema o el filtro que tiene el Partido Republicano se corrompió. Maybe it was not decided, but you could argue they were taken over. Podrías decir que en realidad los republicanos fueron conquistados. They were conquered
fueron, sí, conquistados. and their thinking and their filtering system got changed. Y ese filtro que ellos tenían cambió. And in that new thinking, it was more important to win the election than to protect that throne. Y para ello terminó ocurriendo que era más importante la elección que proteger Just winning the el election trono. no matter what. Ganar la elección se convirtió en algo más importante que en la protección misma. Having an authoritarian leader is not a problem then. It's better to have an authoritarian leader than losing the election. Para ellos fue mejor tener un líder autoritario que perder la elección. And even their new filtering system, their new mindset, Y su nueva mentalidad honestly thought that it was good for the throne en la mentalidad de ellos, de hecho pensaban que era or bueno for the para el people. trono o para el pueblo. Um, so going back to the question of here in the beginning, Volviendo entonces a la pregunta del why principio, is it relevant to know what date a Sunday law is? ¿por qué es importante saber qué fecha específicamente fue la ley The dominical? date is not so important. It's not about the number of the date or the moment itself, No es tanto acerca del momento específico y cuál es la fecha, but it's about the event and the story that is connected to that event. es que hay una historia conectada con el evento. El evento es The importante. end of the sixth kingdom or the beginning of the seventh kingdom is Eh, not because people decided to choose a certain person. El fin del séptimo reino e inicio del séptimo no es porque el pueblo escogió a un candidato y no a otro. It's also not about this person that has crazy ideas necessarily. No es acerca de esta persona It que tiene is ideas about locas, a change within the organization, within this filtering system sino que es acerca del cambio que ocurrió dentro de la organización, that dentro made del it filtro, possible for an illegal person to take the throne. que hizo posible que un candidato ilegal tomara el trono. Because as soon as the filtering system does not as soon as the filtering function doesn't work anymore, Porque tan pronto como el filtro dejó de funcionar, you're not the nation doesn't function as it should. ya la nación no funciona como And that's debería. what marks the end of the sixth kingdom. Y es esto lo que marca el final It now opens the door del sexto reino for uh, the seventh to rise. y le abre las puertas al séptimo para que ascienda. So, speaking within language of Revelation 13, Hablando en el lenguaje Apocalipsis 10:13, the lamb-like beast could only exist as long as the gatekeepers did their job. esto funcionaría siempre que los porteros hicieran su trabajo. And if you zoom out a little bit more, you could even say that Satan had to wait for, in the time span of the United States, more than 200 years Podríamos pensar que Satanás tuvo que esperar 200 años desde el ascenso a Estados Unidos to destroy this lamb-like beast. para It had to destruir wait a la for more than nación, 200 years for the gatekeepers to open the gate for him. para destruir a la nación que era como cordero. Y para eso tuvo que esperar As que long as those gatekeepers kept the gate closed, los porteros fallaran. Satan couldn't do anything. Satanás no podía hacer nada en cuanto esos porteros estaban haciendo su trabajo. But now that the system, the filtering system, doesn't function anymore, Pero como se dañó el filtro
de los republicanos. On July 18, the gatekeepers opened the gate for Satan to set up their last kingdom. El 18 de julio, los porteros abrieron la puerta a Satanás para que levantara el séptimo reino. So the checks and balances, I don't know if that's the right word, in this context, the right word, but I guess it is. Se cayeron esos pesos y contrapesos. Those checks and balances didn't function anymore. Ya no funcionaron esos filtros. So that is my answer to that question. Esa es mi respuesta a aquella The pregunta. story it's about the story, not about the dates. Es acerca de la historia, no de las fechas. We could have said, oh yeah, this election cycle is the Sunday law. Podríamos haber terminado el tema diciendo, sí, esta elección But 2024 es la ley we would dominical, have completely missed out on this element of the Sunday law. pero habríamos perdido este elemento de la ley dominical. And we would have said, oh yeah, it's the people that choose, or it's Donald Trump that is a bad person. Hubiésemos dicho, ah, sí, es porque Trump es malo y porque el pueblo votó mal. And although it's all part of that time period and even part of that story, it's not the determining event. Y aunque son aspectos de la historia, que él era un mal presidente o que las personas votaron mal, no es el punto Um, que define la ley dominical. how long am I? What time is it? 14:30. Okay. I would say let's have a break now, and then I'll continue for a second question in the second hour, and then there also is part for some questions if you like. Yo diría que paremos aquí unos Okay, minutos. so shall we do 15 minutes? That's good for you? Sorry, Haremos did you say something, Gabriel? 15 minutes, is that okay for you? 15 minutes break? Yeah, that's fine. 15 minutos y después Okay. volvemos. Um, Shall I close with a want to prayer or close do with a, we? Oh yeah. yeah, would be good.